Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Everyone all together, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Radha Golokananda, Radha Golokananda, Radhe. Jai Radha Golokananda, Radha Golokananda, Radhe. Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey. Jaya, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri
Jaya Gaur. Jaya Nitai, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Shri Šrila Bhaktisidhanta Apie Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sačinandana Gaura-arati ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakund Shamakund Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Shri Shri Radha Volokananda Ju ki, Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu ki, Sankirtan Yagya ki, Brihad Mridanga Book Distribution ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Ganagotra Goloruharam Gauranga Buddhatama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gaura-arati Dam Yati Singha Gaura Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Nama Rebolo Bhaja Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jejana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
puja bhakti labhya prema bidhana parama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhgavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Jari Tadaiva Sampaya Pidva Rishayus Patya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahima Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. You're translating, Madhaji? Okay. I have to apologize to you. I'm about to do some violence to a translator. Atsiprašome vertėjo, dabar bus kažkoks tai išpuolis žiaurumo prieš vertėją. What's the worst violence you can do to a translator? Kokį baisiausią žiaurumą galite įvykdyti? You read a poem in an old language. Skaityti poemą senąją kalbą. But it's a really good poem. Labai gera poema. But this was written in the late 1700s. Jinai parašyta buvo vėlimajame 18 amžiaus pabaigoje. English speakers are not going to understand all this poem. Tai jo netgi ir anglakalbiai nuo prigimties nesupras šitos poemos. No mercy, I'm just going to go through the whole poem one time. Tai va, aš nerodysiu jokios malonės ir visą poemą skaitysiu ištisai. And then we'll go through one line at a time. Ir tada so this is a poem from Robert Burns. He's a famous English poet. It's from a collection of poetry that he wrote called The Holy Fair. Tai yra Robertas Burnsas, toksai žymus anglų poetas, ir tai yra iš jo poemų kolekcijos pavadintos, kaip ten, šventa baimė. So please listen carefully. There's a few words that I had to look up also in the dictionary. It's a little hard. But a robe of seeming truth and trust hid crafty observation and secret hung with poisoned crust the dirk of defamation. A massed like the Georgette showed, dye varying on the pigeon, and for a mantle large and broad, he wrapped him in religion, hypocrisy a la mode. Haribol. I told you we were going to do violence to the translator. Tai jo žiaurumas pasireiškia. So it's speaking about religious persons. Čia kalbama yra apie religingus asmenis. A robe of seeming truth and trust. Tai yra drabužis apsimestinės tiesos ir pasitikėjimo. The monks and the saints, they're wearing some saintly clothes. Šventieji ir vienuoliai, jie yra apsitaisę tam tikrais šventųjų drabužiais. Which indicate apparent truth and they evoke trust. Kurie iššaukia tariamą tiesą ir kelia pasitikėjimą. But that robe hid crafty observation. You know crafty? It's some clever. Yeah. Bet tai slepia tokį įžvalgų pastebėjimą. And secret hung. There was a secret with a poison crust. Ir tame buvo paslaptis su nuodų plutele. That persons wearing this robe of truth and trust. Tai tie asmenys, kurie yra apsirėdę tais pasitikėjimo ir tiesos drabužiais. But they have a secret. Bet jie slepia paslaptį. And to hide the secret, they have some poison on the outside.
Ir slėpdami tą paslaptį, jie ją uždengia tam tikrais And what is nuodais. that poison? The dirk of defamation. Ir tie nuodai yra, Don't even try. Dirk is an old English word for knife. durklas, deformacijos durklas. Defamation means to criticize. Šmeišto durklas. So he's hiding his secret, Tai jisai slepia paslaptį, but on the outside, bet išoriškai there's this knife of criticism. jis turi ištiesęs tą kritikos durklą. He chastises everyone else. Jis bara ir koreguoja kiekvieną. Claims to be the judge of everyone else, Jis manosi esąs visų teisėjas, but he's putting on a show. bet jis tiesiog daro He's wearing a šou. mask. Jis dėvi A kaukę. mask that, like the Georgette showed. Georgette is like a Shakespearean word. Georgette, you may have seen like these really old pictures. They used to have this kind of frilly thing around their neck. That's called a Georgette. Georgette yra toksai drabužio, senovinio drabužio tokia dalis. Jeigu matėte Šekspyro laikų, reiškia džentelmenai, tokias apykaklės baltas garbanotas dėvi. But Georgette has another meaning also. Georgette is the plumes or the feathers on the neck of a bird. Taip, Georgette taip pat turi ir kitą reikšmę, tai yra plunksnos esančios ant paukščio kaklo, Especially on the male bird. ypatingai patinų paukščių. And he shows his neck like that to attract the female Ir birds. jis tai taip rodo, demonstruoja savo kaklą, kad pritrauktų patelę. So he's wearing a mask that's Taigi like a Georgette. Taigi jis dėvi tokią kaukę kaip tas Georgette. Dye, I mean the color, dye varying on the pigeon. Different colors for different birds. Tai reiškia, jis yra nuspalvotas balandžio spalva. Na, tai kiekvienas paukštis turi savo spalvas. And for a mantle, large and broad, the word mantle refers to like a chadar or something that you wrap yourself Jo, in. na, toksai apsiaustas. Jo, toks apsiaustų apsitaisęs. And for a mantle large and broad, he wrapped him up in religion. Reiškia, kad jisai yra apsisiautęs tokiu religijos, tariamos religijos apsiaustų. Hypocrisy, a la mode. You know a la mode? You don't know a la mode. Okay. A la mode is when you have some pie and you have ice cream on it also. That's called pie a la mode. Alamot pyragas toksai, ant kurio dar ir ledų uždėta. So, Tai reiškia dar su Hipokratijos vyšnaitė ant pyrago. we're continuing with our contemplation on the teachings of Šrila Bhaktisidhanta Thakur. Taigi mes toliau tęsime kontempliaciją į Bhaktisiddhantos Sarasvati mokymą. And it was Thakur Bhaktivinoda, his father, who explained how each of the different demons in Braj Leela represent different nimitic or occasional obstacles to our pathway to Vrindavan. Taigi Bhaktivinoda Thakuro, jo tėvas, paaiškino, kaip įvairūs demonai Bradžia Liloje reprezentuoja įvairias kliūtis kelyje į atsidavimą. So Putana is the first obstacle, the first demon. Taigi pirmasis demonas yra Putana, tai pirmasis demonas arba pirmoji kliūtis. And Šrila Bhaktisiddhanta Thakur explains. Ir Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur aiškina. Putana is the killer of all babies. Putana yra visų kūdikių žudikas. The baby, when he or she comes out of the mother's womb, falls at once into the hands of the pseudo-fake teachers of religion. Taigi kūdikis, kai tik tai jisai išvysta šį pasaulį, jis iš karto įpuola į apsimestinios religijos mokytojų rankas. These so-called teachers are successful in blocking the attempts of the good teacher Tie apsimestiniai mokytojai, jie labai sėkmingai blokuoja tų tikrųjų mokytojų pastangas, whose help is never sought by the atheists of this world.
tai jų pagalbos, kurie niekada neieško šio pasaulio ateistų pagalbos. At the baptisms of their babies. Po savo vaikų krikštymo. You see, Kamsa represents the head of mundane religion. Kamsa reprezentuoja pasaulietinės religijos galvą. He's supposed to be a Rajarishi, a Rajarishi, a saintly king. Jis turėtų būti Radžarišis, šventas karalius. But his real purpose is just to get people's money and make them into his followers. Bet jo tikrasis tikslas yra tiesiog ištraukti pinigus iš žmonių ir paversti juos jo pasekėjais. And so he employs Putana. Taigi jis pasitelkia į pagalbą Putaną. Putana is the false guru. Putana yra netikra guru. So Šrila Bhaktisidhanta goes on. Bhaktisidhanta toliau tęsia. That this work of Putana is ensured by the arrangements of all established churches of the world. Taigi visos įsteigtos pasaulyje bažnyčios pasirūpina Putanos darbo sėkme. They've been successful. The only thing they've been successful in is giving Putanas to destroy the small children. Tai vienintelis dalykas, ką jie daro sėkmingai, tai yra gaminti tas Putanas, kurios naikina kūdikius. So that's a little depressing. Tai truputėlį slegia. Putana is a very interesting person. Putana yra labai įdomi asmenybė. So, let's see if I can find this. Some years ago, we translated, here we go, something from a book called the Govinda Mangal. Govinda Mangal knygos, iš Govinda Mangalos knygos prieš keletą metų išvertėme. Govinda Mangal is written by a devotee named Dukhi Shamdas. Govinda Mangal yra parašyta atsidavusiojo vardu Dukhi Shamdas. About 500 years ago. Prieš maždaug 500 metų. He was a disciple of Šrimananda Prabhu. Jis buvo Šrimanandos Prabhu mokinys. And he compiled this book, which is based on different Puranas and different commentaries of acharyas. Jis surinko šią knygą, kuri yra paremta įvairiomis puranomis ir įvairių ačarijų komentarais. And when he speaks about Putana, it's very interesting. Įdomu tai, ką jis kalba apie Putaną. That when Putana entered Braj, kai Putana įžengė į Vradžią, everyone thought she was a great personality. Visi galvojo, kad ji buvo nuostabi asmenybė. And even Mother Yashoda and Rohini thought that she was a great personality. Netgi ir motina Jašoda ir Mohini tai pagalvojo, kad ji yra iškili asmenybė. Prabhupada makes an interesting point in the Krishna book. Prabhupada Krishna knygoje pastebi įdomų dalyką. He says that Putana, when she entered Braj, she disguised herself as a very beautiful woman. Jis sako, kad kai Putana įžengė į Vradžią, ji buvo persirengusi labai gražią moterimi. And that when she came into Braj, all the Brijbasi men are like, wow. Ir kai look at her. Kai jinai atėjo į Vradžią, tai visi Vradžiabasių vyrai sako, wow, tu tik į ją pažiūrėk. I found that very interesting. It's men's nature, isn't it? Man pasirodė labai įdomu, bet čiagi vyro prigimtis, ar ne? But it's not like in the mundane world, they're not trying to enjoy her for himself, but still they acknowledge her beauty. Tai nėra taip, kaip mūsų žemiškame pasaulyje, kai jie nesistengia ją savo pasiglemžti, kad pasimėgautų, bet vis tiek jie pastebėjo jos grožį. So I'll sing to you what Putana told the Brijbasis when she entered, and you can chant Hare Krishna in response. Aš padainuosiu jums, ką Putana pasakė Brijabasiams įžengusi, o jūs kartokit Hare Krishna. Hamanari duka mati pucha mola kala rati tuna kaya narahi paran. Bolo Hare Krishna. Jignasi tomara kache kara gare pucha ache ghatari divastampan. Hare Krishna. Hare Hare. Putana came into Braj. She was crying.
Putana įžengė į pradžią ir įverkė. She said, yesterday, my baby died. Jis sako, vakar numirė mano kūdikis. And my breasts are full of milk. Mano krūtis yra pilnos pieno. And they hurt. Ir jie skauda. Is there any babies here in Brudge, newborn babies that I can give my breast to? Ar yra kokių ką tik gimusių kūdikių pradžioje, kuriuos aš galėčiau pamaitinti savo pienu? And the Bridgebasis, they felt sorry for her. Ir Bradžabasėms jos pagailo. And they told her, Jie jai atsakė. Putana karuna suni Brajabale bhani upadeshi bole gotomare. Amara vachana da chalaha nandera gare yasoda rohini bharahara. Hey. They said, oh, they felt sorry for Putana. Jiems taip pagaila Putanos. They said, hey, Upadesha Bodhigo, we'll give you some advice. Sako, mes duosim tau patarimą. You should go to the house of Nanda Maharaj. Turėtum eiti į Nanda Maharadžos And namus. Yashoda and Rohini are there. Ir Jašoda ir Rohini bus ten. And they have a newborn baby, Ir jos turi ką tik gimusi kūdikį. Krishna. Krišną. Now, this is a very interesting thing. Labai įdomus dalykas. Sometimes I hear devotees complaining about the leaders. Tai kartais atsidavusiai skundžiasi lyderiais. How is it they allowed that person to stay in the temple, but he was doing bad things? Kaipgi jie leido tam ir anam žmogui pasilikti šventykloje, nors jisai darė blogus dalykus. But I say the real scandal is not the temple presidents. Bet aš sakyčiau, kad tikrasis skandalas yra ne apie šventyklos prezidentus. The real scandal is that Mother Yashoda and Rohini. Didysis skandalas yra apie motiną Jašodą ir Rohinį. How did they allow Putana to allow Krishna to suck Putana's breast? Kaipgi jie leido Krišnai žįsti Putanos krūtį. They didn't do any background check. They didn't phone the police to see if she has a police record or anything. Jie niekaip jos nepatikrino, nepaskambino į policiją, pažiūrėti, ar jie turi ten kokių kriminalinių įrašų. I mean, even a temple president would at least do that, right? Aš manau, bent jau šventyklos prezidentas tai tikrai tą padarytų, ar ne? They didn't even do that. Jos netgi to nepadarė. How do we understand that? Kaip mums tai suprasti? So there's this nice poster over here. Ten yra toksai gražus plakatas pakabintas. With some big misspelling on it. Ten truputėlį yra klaidų ant jo. About drasta and drista. You never have a dot under an R just before an A. Anyway, that's... Drišta žodė yra klaida. Nu, žodžiu. Probably they were taking it from some other misspelled thing. But anyway, drasta and drista are two principles that Šrila Bhaktisidhanta spoke about quite a lot. Drašta ir drišta yra du principai, apie kuriuos Bhaktisidhanta gana daug kalbėjo. I'd like to share with you a few things that he said about this. Norėčiau pasidalinti keletų dalykų, kuriuos jie pasakė apie tai. He said, as soon as we try to measure the guru with our mundane knowledge, Jis sakė, kad jeigu tik bandysime vertinti guru pagal savo pasaulietinį suvokimą, as soon as we imitate the guru rather than follow him, jeigu mes bandysime imituoti guru vietoj to, kad juos sektume, we invite inauspiciousness and ruination upon ourselves. Mes tokiu būdu trauksime nepalankumą ir, žodžiu, tai mūsų naikins. Tai. We attain benefit only when we give up such a mentality. Mes pasieksime naudos tik tada, kai atsisakysime tokio mentaliteto. In a lecture he gave once in 1925, I'll read you a few words from that lecture. 1925-aisiais jis skaitė paskaitą ir norėčiau kai ką pacituoti iš jos. We are often deceived into committing offenses. Mes dažnai padarome įžeidimus.
when we try to measure the devotees of the Supreme Lord, kai mes bandome vertinti atsidavusiosius ar aukščiausiai viešpatį, against our material understanding, remdamiesi savo materialiu suvokimu, or the knowledge we gain through our senses. arba žiniomis, kurios gauname juslių pagalba. So we want to speak something about Šrila Bhaktisiddhanta's principles for establishing a Madhyam community. Taigi mes norėtume kalbėti apie Bhaktisiddhantos principus, įsteigdami Madhjamą bendruomenės. So in the 11th canto of the Bhagavatam, there's an important verse. 11 Šrimad-Bhagavatam giesmėje yra svarbus I'm sure posmas. probably all of you here know it, Greičiausiai jūs visi žinote tai. which describes the symptoms of a Madhyam Adhikari. Jie apibūdina Madhjamą adhikario požymius. Ishvare tadadineshu balisesu dvisatsu cha prema maitri kripa upeksha yakaroti samadhyama. There are four symptoms or four types of behavior of a Madhyam Adhikari. 4 elgesio būdai nurodo, kad tai yra Madhjama adhikaris. They have 4 different types of dealings. Jie turi 4 skirtingus būdus, elgesio būdus. At the heart of this verse is the principle of discrimination. Šio posmo širdyje yra diskriminacijos principas. Neophyte devotees, they don't discriminate. Neofitai atsidavusiai jie nediskriminuoja, tai turime omeny, kad jie neskiria. I love all the devotees. Jie sako, aš myliu visus If you atsidavusius. say that you love everyone, Jeigu sakote, kad mylite visus, it means you really don't love anyone. reiškia, kad jūs iš tikrųjų nieko nemylite. Because love, by its nature, should be one-pointed. Nes meilė savo prigimtimi yra nukreipta į konkretų There vieną should be objektą. some discrimination. Reikia mokėti skirti dalykus. And until we come to the point of discrimination, it's very dangerous for us in our spiritual life. Ir tol, kol mes nemokame skirti dalykų ir reiškinių, tai yra labai pavojingas momentas mūsų dvasinėme gyvenime. Because Putana is there. Nes Putana yra ten. Putana is a false guru. Putana yra netikra guru. And we've all had at least 1 or 2 Putanas in our life. Ir mes visi sutikome bent 1 ar 2 putanas savo gyvenime. Maybe in the form of teachers in school. Galbūt jie pasireiškia mokyklos mokytojų formą. Maybe in the form of your parents or an older brother or sister. Galbūt tai buvo jūsų tėvai ar vyresni broliai ar Or a seserys. teacher in school. Mokyklos mokytojai. Your parents, they told you, don't stay away from those Hare Krishna people. They're very bad. Gal jums tėvai yra sakę, laikykis atokiau nuo tų Hare Krishna žmonių, jie yra tikrai blogi. We all go through so many different false gurus. Mes visi susitinkame tiek daug skirtingų netikrų gurų. But if we don't discriminate, if we just blindly follow, Jeigu mes neskiriame, jų neišskiriame, jeigu mes tiesiog aklai sekame, tada turime problemų. somehow Krishna Kunda and I, we travel all over the world. Aš su Krišna Kunda keliaujame po visą pasaulį. And we meet Hare Krishna devotees all over. Ir mes Hare Krishna atsidavusiosius And visur some of them speak sutinkame. Spanish, some of them speak Ukrainian, some speak Russian, some speak Lithuanian. Kai kurie kalba ispaniškai, kiti ukrainietiškai, rusiškai ar lietuviškai. Some of them eat pasta, some of them eat grechka, some of them eat tacos. Kai kurie iš jų valgo makaronus, kiti grikius, treti takus. But there's one thing we found that they all have in common. Bet mes radome vieną dalyką, kas yra bendras visiems jiems. They all complain about management. Jie visi skundžiasi valdybą, vadovybę. Wherever you go, and whether it's a GBC or practically new devote, they all complain, those managers. Ir jie, ar tai būtų GBC, ar tai būtų naujas atsidavusysis, jie visi sako, o tie vadybininkai. But I'd like to share with you an interesting thought. Just consider it. Bet norėčiau pasidalinti su jumis gerai mintimi. There are Apsvarstykite. some bad, evil, really nasty managers out there. No doubt. Egzistuoja tokie labai blogi, piktybiniai, bjaurūs vadovai. But here's what I've observed. Bet štai ką aš That pastebėjau. those kind of putana managers, they have no ability to do anything with anyone except for
blind followers. Tai, bet tie putano stiliaus vadovai, jie neturi jokio kito būdo, kaip gauti tų atsidavusiųjų It only works with pasekėjų. blind followers. Jie patraukia tik tai aklus There's pasekėjus. one yatra we go to sometimes. Everything's very antiseptic and prophylactic, very neat and very clean and organized. Mes keliaujame, lankome tokią jatrą, ten viskas yra labai tinkama, švaru, organizuota gerai. And all the devotees, they just do exactly what they're told. Ir visi atsidavusiai, jie vykdo tiksliai tą, kas jiems pasakyta. But in the history of the yatra, there's been some problems sometimes. Bet tos jatros istorijoje yra buvę problemų. And some of the managers have done some things that weren't very nice. Kai kurie iš vadovų yra padarę dalykų, kurie nebuvo labai smagus. But the ironic thing is that the devotees just blindly follow them. Bet ironiška tai, kad atsidavusiai tiesiog aklai jais sekė. And then when something bad happens, they say, those rascals, why did they do that to me? Ir tada, kai kažkas tai blogo atsitinka, jie sako, o tie nenaudėliai, kodėl jie man tai padarė. But why did you blindly follow them? Bet tai kodėl jūs aklai jais sekėte? So Prabhupada says that blind following is always condemned. Prabhupada sako, kad aklas kažkieno sekimas visada yra And pasmerktas. The putanas and kanksas in this world, they have no ability to do anything if there's no blind followers. Nei putanos, nei kamso šiame pasaulyje negalės nieko padaryti, jeigu neturės aklų pasekėjų. So what's the solution? Tai kokia yra išeitis? We have to have shastra chakshush. We have to learn to see. Mes turime turėti šastrą čakšų, mes turime išmokti Tadvad pamatyti. janataga viplavo. There's every vastu, every object, everything has a dharma, has an intrinsic quality. Kiekvienas daiktas, kiekvienas reiškinys turi savo prigimtinės savybės. The intrinsic quality of Šrimad-Bhagavatam is it creates a revolution. Šrimad-Bhagavatam prigimtinė savybė ta, kad ji sukelia revoliuciją. Because the Šrimad-Bhagavatam exposes what is kaitava dharma. Nes Šrimad-Bhagavatam atskleidžia, kas yra kaitava dharma. In the first canto it describes. Pirmoje Dharma giesmėje projita aprašoma. kaitavo chapadamo nyamatsaranam satam vedyam. That the Šrimad-Bhagavatam, it begins by driving out cheating religion. Ir Šrimad-Bhagavatam yra pradedama tuo, kad išvaroma netikra religija. So just read Šrimad-Bhagavatam. Everything will be okay. Tiesiog skaitykite Šrimad-Bhagavatam ir viskas bus gerai. This is a necessity of a Madhyam culture. Tai yra toks yra poreikis Madhjamų kultūros. A Madhyam culture is not a culture of a bunch of blind followers. Madhjamos kultūra tai nėra tokia kultūra pilna aklų sekėjų. We used to call them mushroom devotees. Mes juos vadindavome grybais You atsidavusiais. keep them in the dark and feed them a bunch of poop. Jūs tiesiog laikote juos tamsoje ir maitinate šią krūvą. And they just do what you're told to do. Ir jie tiesiog daro tai, kas It's a jiems common pasakyta. thing in all religious systems. Tai yra gana būdingas dalykas visoms And it's religinėms difficult sistemoms. because we're supposed to help new people. Ir tai yra sunku, nes mes šiaip turėtume padėti naujiems And new žmonėms. people come and they don't even know which hand to eat with. Nauji žmonės ateina, jie net nežino, su kuria ranka reikia valgyti. They don't know how to practically do anything. Jie praktiškai nežino, kaip So daryti you bet want to ką. help them. Taigi reikėtų norėti jiems Like a padėti. baby. Kaip kūdikiams. Huh? A 2-month-old baby, you have to watch it. 2 mėnesių kūdikį reikia prižiūrėti. More like, let's say, a 10-month-old baby when it's starting to move around. That's more dangerous. O dar blogiau ir pavojingiau yra 10 mėnesių kūdikis, kai jis jau moka judėti. Srila Prabhupada wrote a letter to Gaura-arati Prabhu, who was a GBC at that time. Šrila Prabhupada parašė laišką Gaura-arati Prabhu, kuris tuo metu buvo And he GBC. said the purpose of the Krishna conscious movement is to create independent thinkers. Jis pasakė, kad Krišnos sąmonės judėjimo tikslas yra užauginti sąmoningus mąstytojus. Every good parent wants their child to grow up and be an independent thinker. Kiekvienas iš tėvų nori, kad jo vaikas užaugęs taptų sąmoningų mąstytojų. So what do you do when your 1-year-old baby gets into the medicine, the cabinet underneath the sink and takes a bottle of bleach and starts to drink it?
Tai ką jūs darote, jeigu jūsų vaikas atsidaro buteliuką baliklio ir pradeda jį gerti? Do you sit down and have a conversation with the baby? Ar jūs sėdatės ir kalbate su tuo vaiku? You should think about it. Pagalvokite apie Some tai. people, they say bleach is bad for you. Kai kurie žmonės sako, žinai, baliklis tau blogai Other people might paveiks. like bleach. Kai kurie galbūt mėgsta You should be baliklį, an independent thinker and make your own choice. bet tu turi būti nepriklausomas mąstytojas ir padaryti How many savo mothers pasirinkimą. think that's a bad idea? Kiek motinų galvoja, kad tai nelabai gera idėja? What do? You go there, ha! Ką jūs darot? Stop! Stop. And maybe the baby says, why not? Ir man galbūt vaikas atsakys, o kodėl ne? Because I said so. Nes aš tai pasakiau. That's what you do. Tai ką So jūs with a darot? baby, you have to do that. Taigi su kūdikiu reikia taip But there's a elgtis. problem if your baby grows up and is a 30-year-old man. Bet truputėlį kyla problema, jeigu jūsų vaikas užauga, jis jau yra 30-metis vyras, And he's married, jis vedęs and his wife buys a bottle of bleach. ir jo žmona nusiperka baliklio butelį. And her husband says, I don't know if we can have that in the house. My mommy told me no. Ir vyras sako, aš nežinau, ar mes galime turėti jį namuose, mano mama man sakė, kad negalima. I have to call her on the phone first and ask her for permission if we can have the bleach in the house. Aš turiu paskambinti ją ir pasiklausti jos leidimo, ar mes galime turėti baliklio namuose. That's a little sick, isn't it? Tai truputėlį nesveika, ar ne? So we want our children to grow up. Mes norime, kad mūsų vaikai užaugtų. We should also want devotees to grow up. Mes taip pat norime, kad atsidavusiai But užaugtų. sometimes parents, it's hard to let go because when they're babies, they're so cute. Kartais tėvams yra sunku paleisti vaikus, nes kol jie yra maži, tai jie tokie mėly. And then they grow up into teenagers and you just want to kill them or something. Right? Bet tada jie užauga ir tampa paaugliais ir jūs tiesiog norite juos užmušti. What happened to my beautiful little baby? He used to play kartals in the Kirtanų. Kas atsitiko mano gražiam kūdikėliui, jisai grodavo kartalais Kirtanuose. So, but you have to let them make their own choices. Bet reikia kažkuriuo metu leisti jiems daryti savo So this is an pasirinkimus. important principle of Madhyam community, is a quality of discrimination. Taigi Madhjamos bendruomenės svarbus principas yra gebėjimas vertinti ir skirti dalykus. We have to trust them. Turime pasitikėti. And jais. it's not that they might make a mistake. They'll definitely make mistakes. Ne tai, kad jie gali padaryti klaidų, jie tikrai padarys klaidų. I mean, look around us. Raise your hand. How many of you here have never, ever in your life ever made a mistake? Pakelkit rankas tie, kurie gyvenime nėra padarę jokios klaidos. Okay. That says it. So they will make mistakes, Jie tikrai padarys klaidų, but we have to love them in spite of that, and we have to give them trust. bet mes turime juos mylėti nepaisant to ir duoti jiems savo pasitikėjimą. We have to train them in discrimination. Mes turime išmokyti juos In 4 ways. vertinti dalykus 4 būdais. Ishvare, the Supreme Lord. Išvarė aukščiausiasis To the viešpats. Lord we give prema, we should give love. Viešpačiui mes duodame priemą, mes turime jam duoti meilę. Tadadini shu means to the devotees. Tada dinėšų reiškia atsidavusieji. Maitri. With the devotees we make friends. Su atsidavusiais mes draugaujame. Bali Seshu means, literally means like a little child. Bališešu means mažas vaikas. It means an innocent person. Tai yra nekaltas asmuo. Kripa. We show mercy to innocent persons. Kripa, mes rodome malonę And pasigailėjimą Bhaktivinoda says, nekaltiems. to the degree of their innocence, we give them mercy. Ir Bhaktivinodas sako, kad mes duodame malonę pagal jų nekaltumo laipsnį. Some are a little innocent. Kai kurie yra tik truputėlį Give a little nekalti, mercy. truputėlį malonės Some jiems are duokite. very, very innocent. Kiti yra visai And you nekalti. can give them a lot of mercy. Ir jiems galima duoti daug malonės. Ishvare tadadinishu, Bali, Seshu, Dvisatsu. Dvisatsu means someone who's envious. Visatsu reiškia toks, kuris yra pavydus. And for that person, we practice upeksha or neglect. Su tokiais asmenimis mes praktikuojame upekšą arba neigimą.
We don't hate them. Mes jų, nerodom jiems We just stay away neapykantos. from them Mes tiesiog jų vengiame. because we have better things to do than complaining about everything. Nes mes turime svarbesnių reikalų, negu aplink viskuo We skūstis. have our nam bhajan to do. Mes turime atlikti savo namą So bhadžaną. Ishvare tadadineshu baliseshu dvisatsucha prema maitri kripopeksha yakaroti samadhyama. This is the behavior of a Madhyam adhikari. Toks yra Madhjamų adhikario elgesio būdas. There has to be some discrimination. Turi būti vertinimo gebėjimas. So then how do we understand Braj Leela? Kaip mums suprasti Bhadža lilą? Let me give you 4 examples. Duosiu jums 4 pavyzdžius. Putana. Putana. She's a mass murderer of small babies. Ji yra mažų kūdikių serijinė žudikė. But when she comes into Braj, they tell her, oh, go talk to Yashoda and Rohini. Bet kai jinai įžengia į Bhadžą, ją iškart pasako, eik pas Jašodą ir Rohinį. And there's zero background check that they do on Putana. Ir jie visiškai nepatikrina jos, Putanos. They just say, oh, she must be a great devotee. Jie tiesiog galvoja, o jie tikriausiai puikiai Our atsidavusioji. baby's here. Štai jums mūsų kūdikis. Actually, in all of Braj, no one recognized Putana. Iš tikrųjų, visoje Bhadžoje nei vienas net pažino Putanos. Only one small baby. Tik tai vienas mažas kūdikelis. And ironically, it's that baby that we have to take shelter of. Ir ironiška, bet tai tas pats kūdikis, kurio prieglobsčio mums reikia. So a little later, there was another demon who came to Braj Kiek vėliau į Bhadžą atėjo kitas demonas, in the form of a calf, veršiuko pavidalu, Vatsasura. Vatsasura. And that calf demon wanted to kill Krishna and Balaram. Ir tas veršelis, demonas, norėjo nužudyti Krišną ir Balaramą. And the boys, the cowherd boys, didn't stop it. Piemenukai visai jo nestabdė. They didn't go to check the pedigree of that animal. Jie nebandė patikrinti to gyvūno kilmės. Oh, it must be a devotee of Krishna and Balaram. O tikriausiai tai yra koks nors Krišnos ir Balaramos And then a atsidavęs. little later, a young boy came to Braj, Ir kiek vėliau jaunas vaikinas atvyko į Bhadžą. and his name was Pralamba. Ir jo vardas buvo Pralamba. Jiva Goswami describes what happened in his Gopal Champu. Gopal Champu Jiva Gosvami paaiškina, kas nutiko. Drisvacha touch chalam evasacha, that when Krishna saw Pralamba Sura come into the assembly of the boys, Kai Krišna pamatė Prahlamba surą artėjantį prie piemenukų būrio, Krishna called out to him in a very friendly way. Krišna jį pašaukė labai draugiškai. Bhadra, katam vilambam alambatas. Hey, yo, Bhadra. Huh? Bhadra is a very interesting word in Sanskrit. Bhadra has many meanings. Ei, Bhadra. Bhadra yra toks įdomus sanskrito žodis, turintis daug reikšmių. Bhadra is like an auspicious address that you make to a friend. Bhadra tai yra toks palankus kreipinys, kaip jūs kreipiatės į draugą. Bhadra katam vilambam alambatas. Hey, Bhadra, why are you late? Kodėl tu taip pavėluoji? We've been waiting for you. Mes laukiame tavęs. It's time to have some fun. Laikas pasilinksminti. Maybe not the kind of fun that Pralamba thought. Gal visai netoks būdas pasilinksminti, apie kurį galvoja Prahlamba. The amazing thing was that all the boys watching that, they thought, oh, who is this stranger? Bet įdomu tai, kad tie visi berniukai, kurie įžiūrėjo, galvojo, kas tas nepažįstamasis. Krishna addressed him as Bhadra. Bet Krišna jį pavadino Bhadra. He must be good. Tai jis turėtų Must be būti a bona geras. fide person. Turėtų būti geras asmuo. But Bhadra has a number of different meanings. Bet Bhadra turi įvairių reikšmių. At that time, Krishna told Pralamba, Tuo metu Krišna Prahlambai pasakė, Sabhyamama parama sudhi bhavaneva tvamaham akshi gatataya stapayashyami. He said, my dear friend Bhadra, I like you so much. jis pasakė, mano mielas draugė Bhadra, aš tave taip mėgstu. I want you to stay with me all the time. Noriu, kad liktum su manimi visą So that I laiką. see you all the time. Tai aš visą laiką galėčiau Isn't that tave nice? matyti. Argi ne puiku? And all the boys, they thought, wow,
he must be a really, really good friend of Krishna's. Ir visi berniukai pamanė, wow, jis turėtų būti tikrai geras Krišnos draugas. There's one sadhu that I know. Yra vienas sadhu, kurį aš pažįstu. He had a disciple who was a little rough. Jis turėjo tokį mokinį truputėlį grubų. And who caused him a lot of trouble. Ir jis visada sukeldavo jam bėdų. He was going around to all of his guru's godbrothers, all the Prabhupada disciples, and telling him, my Gurudev is the Acharya, and you should all surrender to him. He's telling that to all of the Prabhupada disciples. Jis ėjo per visus savo guru dvasinius brolius, Prabhupados mokinius ir sakydavo, So that kad jo mokytojai, kad jie atsiduotų kitam mokytojui. So that sadhu, one of his friends, one of his godbrother friends, told him, what's with this crazy disciple you have? Ir vienas sadhu pagalvojo apie jį, galvojo, kas čia toks per išprotėjęs mokinys. And that guru said, yes, he's a demon. Ir tas guru atsakė, taip, jis demonas. But a little later, that guru called for that disciple and said, I want you to be my secretary, my personal secretary. Bet kiek vėliau tas guru pasišaukė savo tą patį mokinį ir sako, aš norėčiau, kad tu taptų mano sekretoriumi. I like you very much. Tu man labai patinki. And you should just stay with me always. Ir tu tiesiog visada su manim turi So likti. when his godbrother friend saw that, Tai kai jo dvasiniai broliai tai pamatė, he went and said, I thought you said that guy was a demon. jie sako, taigi tu sakei, kad tas vaikinas yra demonas. Da, yes, he is. Jie, taip, jis yra. Well, then, why did you make him your secretary? Tai kodėl tu pasiūlė jam būti And tell him he tavo should stay with you all sekretoriumi? the time? Ir pasakei, kad jis nori būti su juo visą laiką. Because this way I can watch him all the time. Sako, nes tokiu būdu aš galiu jį visą laiką stebėti. And I can keep him out of trouble. Ir aš galiu jį apsaugoti nuo bėdų. So Krishna addressed Pralambasura, Yo Bhadra, my old friend. Taigi Krišna kreipėsi į Badrasurą, oi, Badra, mano Mama senas draugė, Paramasurid, you're my best friend. tu mano geriausias draugas. Bhavaneva tvaham akshigatataya stapayisyami. I want you to be with me always. Norėčiau, kad būtum su manimi visada. So I can always see you. Tai ką aš visada galėsiu tave And the matyti. boys, they thought, wow, must be a really nice special devotee. Ir berniukai pagalvojo, wow, jis turėtų būti labai geras, ypatingas, atsidavęs. When I was reading this in the Sanskrit, I was curious about the meaning of the word Bhadra. Kai skaičiau tai sanskrito kalba, man labai smalsu pasidarė dėl žodžio Badra reikšmės. Let's see if I can look it up right now. Pabandysiu surasti dabar. The word Bhadra has a number of different meanings. Badra turi skirtingas reikšmės. It means the best. Tai gali reikšti It means geriausias. something auspicious, someone blessed, Tai reiškia toks palankus, palaimintas, someone who's very dear and beloved. toks, kuris labai brangus, mylimas. But the word Bhadra also means an actor. Bet Badra taip pat reiškia aktorius. The word Bhadra also means, another meaning in Sanskrit is someone who's a hypocrite, an imposter. Ir dar sanskrito kalba kita reikšmė yra, kad tai yra toks, kuris yra hipokritas, apsimetėlis. And the word Bhadra also refers to a kind of Buddhist deity. Ir taip pat Badra yra tokia budistų dievybė. So the Buddhists, they want to destroy God, become God. Budistai nori sunaikinti Dievą ir patys tapti Dievu. So Krishna addressed Pralambasura as Bhadra. Taigi Krišna kreipėsi į Pralambasurą kaip It's Badra. brilliant. Nuostabu. Oh, my auspicious friend. O mano nuostabusis That's the draugė. general meaning. Tokia yra bendroji And reikšmė. that's what Pralamba thought. Ir tai galvojo Pralamba, kad tai kalbama apie jį. He thought. O, aš jį išdūriau, galvojo. And the cowherd boys, even Balaram. Ir netgi piemenukai ir Balarama. Even Balaram thought that Pralamba was a great devotee. Netgi ir Balarama galvojo, kad Prahlamba buvo didis atsidavęs. But Bhadra also means someone who's a hypocrite, Bet Badra reiškia toks irgi hipokritas, a pretender, an apsimetėlis, actor. aktorius. Krishna's words are very beautiful. Krišno žodžiai yra labai gražus. So there was some competition, Taigi buvo tam tikros varžybos. and Pralambasura was on the team of Krishna. Prahlambasura buvo Krišnos komandoje.
And Krishna's team lost. Ir Krišnos komanda pralaimėjo. So Krishna had to carry Sridham on his shoulders. Taigi Krišnai teko nešti Šridhamą ant savo pečių, And Pralamba had to carry Balaram. o Prahlambai teko nešti Balaramą. When he took Balaram on his shoulders, Pralamba thought, this guy's dangerous. Kai Prahlamba pakėlė Balaramą ant savo pečių, jis pagalvojo, šitas vaikinas yra pavojingas. Let me take him somewhere and I'll do away with him. Reikia paimti jį kažkur ir atsikratyti So juo. he started running off into the forest. Taigi jis ėmė bėgti į mišką. And Balaram started becoming heavy. Ir Balarama tapo sunkus. See, Balaram is Adi Guru, the original guru. Balarama yra Adi Guru, pirminis guru. In Sanskrit, one of the meanings of guru is heavy. Ir sanskrito kalba vienas iš gurų žodžių reikšmių And yra Balaram started sunkus. becoming very heavy. Ir todėl Balarama And then tapo labai Pralamba, sunkus. he couldn't both carry Balaram and maintain his disguise. Taigi Prahlamba jis negalėjo tuo pat metu ir nešti Balaramos ir toliau likti savo So he netikrais manifested his true drabužiais form apsirėdęs. of this terrible demon. Taigi jis apreiškė savo tikrąją formą kaip baisus demonas. And Jiva Goswami in Gopal Champu says that at that time, Balaram became confused. Ir Dživa Gosvami savo Gopal Champu sako, kad tuo metu Balarama pasimetė. This is Krishna's friend, Čiagi Krišnos draugas, but he doesn't look very friendly. bet jis netrodo labai draugiškas. Krishna said, Yo, Bhadra, Krišna sako, jo, Badra, what is this? kas čia? And then Krishna kind of got, he caught the eye of Balaram and gave him some signal. Ir tada Krišna sutiko Balaramo žvilgsnį I ir don't davė know jam tokią Exactly užuominą. what signal it was, maybe something. Nežinau, koks ten buvo ženklas, bet turbūt kažką parodė. And Balaram got the idea. Na, Balaramas suprato, kad reikia He gave muštis. Pralamba a good punch. Taigi jisai trenkė gerai Even Pralambai. Balaram didn't recognize this demon Pralambasura. Netgi ir Balarama net pažino šio demono Prahlambasuros. Then a little later in Braj, so we have Putana, Vatsasura, Pralambasura, Taigi buvo Putana, Vatsasura, Prahlambasura and then there was Shankachuda. ir tada buvo Šankačiuda. Shankachuda, he was a huge, ugly demon. Šankačiuda buvo didelis ir bjaurus demonas. He used to have a job. He worked for Kuvera. Jis turėjo darbą, jis dirbo Kuverai. And Kuvera had this fantastically valuable jewel. Kuvera turėjo šį nuostabiai vertingą deimantą And Shankachuda stole it ir Šankačiuda jį pagrobė. and put it on his forehead. Jis jį užsidėjo ant Now kaktos. that jewel, and I don't want to give a lot away, but that jewel later became known as the Shamantaka jewel. Tai yra daug ten detalių, bet vėliau tas deimantas buvo žinomas kaip Siamantakos It was a very brangakmenis. effulgent jewel. Tai buvo labai spindintis deimantas. So when Shankachuda entered into Braj, people could hardly look at him. He was so effulgent. Tai kai Šankačiūra įžengė į pradžią, tai žmonės net turėjo užsimerkti, nes jis buvo And toks Rupa spindintis. Goswami in his Lalita Madhav says that Brinda Devi, not just any of the gopis, but Brinda Devi, Ir Rupa Gosvami sako, kad Vrinda Devi, ne bet kuri gopė, bet Vrinda Devi. when Brinda Devi saw Shankachuda come to Braj, she thought, oh, it's Suryadev, the sun god, come to worship Radharani. Kai Vrinda Devi pamatė Šankačiūdą atėjusi, tai sakė, o tai yra Surya, saulės dievas, kuris atėjo pagarbinti Radharanės. So by this time, you may be wondering, what's wrong with those Brij Basis? Taigi tuo metu jūs jau galite galvoti, kasgi su tais They bradžiavasiais can't do darosi. like any background check. We do. Background checks are not so hard to do. Jie negali padaryti jokio faktų patikrinimo, mes tai darome, tai nėra taip sunku. Before someone comes to live in your temple, you say, can I have a letter of reference from your previous temple president? Prieš tai, kai kas nors atsikrausto į šventyklę, juk jūs paprašote, kad gal galėtų duoti kokį rekomendacinį laišką iš ankstesnės But the Brij šventyklos. Basis, no letters of reference, no background checks. Bet pradžiavasiai nei rekomendacijos paprašė, nei jokio kriminalinių įrašų. It reminds me of a friend of Patikrino. mine. Primena man tokį He draugą. used to always tell me, Prabhu, I can tell who's good and who's bad. Jis man visada sakydavo, žinot, Prabhu, aš galiu suprasti, kas yra geras, o I've kas been around for blogas. a while.
aš jau turiu patirties. But this is the poison Šrila Bhaktisidhanta is speaking about. Bet tai yra nuodai, apie kuriuos kalba Bhaktisidhanta. The disease of thinking I can measure a devotee. Tai yra tokia liga, kuri vadinasi, aš galiu vertinti And I atsidavusiai. can judge a devotee by where they're from. Aš galiu vertinti atsidavusiai pagal tai, iš kur jis. Oh, from Russia, not good. O, iš Rusijos nieko gero. Ukraine, very good. Ukraina gerai. Just on the basis of their birth. Tiesiog jų prigimties motyvų. America, very bad. O, Amerika labai blogai. India, very good. Indija labai gerai. But we have to learn to discriminate. Bet mes turime mokytis vertinti. But at the same time, we can't see who's who. Tuo pat metu mes galime matyti, kas yra kas. Jagadananda Pandit, Chaitanya Mahaprabhu's associate, wrote in one of his books, Jagadananda Panditas, Mahaprabhu bendražygis vienoje iš savo knygų rašė. Vaishnava chinite nai devara shakati, that even the demigods can't recognize who is a devotee. Net ir pusdieviai negali suprasti, kuris yra atsidavusiais. But we have to discriminate. Bet mes turime vertinti. How do we discriminate? Kaip mes vertiname? Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshashti chet pranati bishcha bhajantamisham shushushaya bhajana vignamananyamanya nindadi shunya hridamipsita sangalabhya. Does anybody know this verse? Ar kas nori žinoti šitą posmą? Where is it from? Iš kur jis? You know it, but you don't know where it's from? Huh? Nectar of Instruction. I think it's the Pamokymų fifth verse, nektaras, isn't it? 5 posmas. Fifth verse in Nectar of Instruction. This verse, if you read Srila Prabhupada's purport, he says it describes 3 types of devotees, the Kanishta, Madhyam, and Uttam. Taigi, jeigu skaitote komentarą Prabhupadas, jis apibūdina 3 rūšių atsidavusiosius, Kaništą, Madhyam ir Uttamą. Krishneti yasya gaditam manasadriyeta. The Kanishta is described as someone who chants Krishna's name. Kaništa yra apibūdinamas toks, kuris kartoja Krišnos vardą. Manasadriyeta, and you should give respect in your mind to them. Ir reikia juos gerbti savo mintise. Dikshashti chet pranati bishcha bhajantamisham. And pranati, I offer my pranams Aš siūlau savo nusilenkimus to the Madhyam, Madhyamai, who's dikshashti, Chabhajantamisham, who has initiation, is worshipping the deity. kuris gavo iniciaciją ir garbina dievybės. And Shushushaya Bhajana Vigyam, that person is expert in bhajan. Toks asmo, kuris yra ekspertas bhadžanuose. And Nindadi Shunya Hidam, whose heart is free from the propensity to criticize others. Kurio širdis yra laisva nuo polinkio kritikuoti kitus. It is Sangalabhya. I want association with that kind of person. That's the Uttam. Noriu bendrauti su tokiu asmeniu, tai yra Uttama. So, can you discriminate on that basis? Ar jūs galite vertinti tokiu pagrindu? Anybody who chants Krishna's name is a Kanishta Adhikari. Bet kuris kartoja Krišnos vardus, yra Kaništa Adhikari. Narajani Maharaj told me that during the Soviet times, sometimes the KGB were sending people to join the Hare Krishna movement. Narajani Maharadžas man sakė, kad sovietmečiu kartais siūsdavo KGB agentus tapti Hare Krishna judėjimo nariais. They started chanting 16 rounds. Na ir jie pradėdavo kartoti 16 ratų ir kraustydavosi į šventyklą, kai kurie net buvo išventinti. Sometimes after some years they would come and say, Guru Maharaj, there's something I've got to tell you. Bet kartais Guru Maharadžas sakydavo, kad jie ateidavo ir sakydavo, aš turiu jums kai ką pasakyti. And Maharaj told me, he said, the difficult thing is with that kind of job, you can't really ever quit. Sunkiausias, Maharadžas sakė, sunkiausias dalykas su tokiu darbu yra, kad jūs niekada negalite iš jo išeiti. So, are they Kanishta? Tai ar jie Kaništas? Maybe. Galbūt. Maybe it's just a demon. O gal tiesiog demonai? So how can you discriminate on that basis? Tai kaip galite vertinti pagal tai? Dikshashti chetpanati bishchabhajantamisham, someone who has second initiations worshiping the deity. Tas, kuris turi antrą iniciaciją ir garbina dievybės.
boy, we could tell you a few stories Žinokit, galiu papasakoti daug istorijų about pujaris who were doing very bad things. apie pudžerius, kurie darė labai blogus dalykus. They were not a Madhyamadikari. They weren't even a Vaishnav. Jie nebuvo Madhyamadikari, jie netgi nebuvo Vaišnavai. But they have second initiation in worshiping the deity. Bet štai jie turėjo antrą iniciaciją ir garbino dievybės. Bhajan Vigyan, someone is expert in bhajan. Tie, kurie yra bhajano ekspertai. I've also seen some kirtaniyas who are very expert in bhajan, but weren't very well behaved. Na, aš mačiau kirtanijų, kurie buvo tikri bhajano ekspertai, bet nelabai gerai elgėsi. Nindari Shunarhidam, whose heart is free from the propensity to criticize others. Tie, kurių širdis yra laisva nuo polinkio kritikuoti kitus. Okay, we've been sitting here now for an hour and 50 minutes. Mes jau čia sėdime valandą ir 15 minučių. Have you heard me criticize anybody? Ar jūs girdėjote, kad ką nors kritikuočiau? Have you heard me criticize it? Ar I girdėjote? must be an uttam, right? O, tai reiškia aš utama. You can just put on it, you just kind of keep your mouth shut for a few hours and they think, wow, I must be really advanced but not criticizing anyone. Tiesiog pakanka palaikyti liežuvį už dantų kelias valandas ir jūs jau galvosite, o jisgi nieko nesukritikavo. Why in the we can understand if we contemplate on the verse that actually these things don't work at all. Mes kontempliuojame į šį posmą ir galvojame, kad iš tiesų tie dalykai neveikia. And you can't tell if they're a devotee or not by these things. Ir neįmanoma pasakyti, ar asmuo yra atsidavusysis ar ne pagal šiuos kriterijus. So then why does Šrila Prabhupada say this verse describes a Kanisha, Madhyam and Uttam? Tai kodėl tada Prabhupada teigia, kad šis posmas apibūdina Kaništą, Madhyamą ir Uttamą? I'd like to suggest to you that Rupa Goswami is trying to teach us something very subtle. Noriu pastebėti, kad Rupa Gosvamis jis stengiasi mūsų išmokyti kai ko labai subtilaus. You don't know. Intrinsically, if you think about the verse, what he's saying is you really don't know. Iš tiesų, jeigu galvojate apie tą posmą, tai iš tiesų jūs nežinote. But you should respect. Bet turėtumėte gerbti. Manasadriyeta, anyone is Krishneti Yasha Giri, who's chanting Krishna's name. Bet kurį, kuris kartoja Krišnos vardus. Sometimes we used to go to Venice Beach in California doing Harinam. Kartais mes vykdavome į Veniso paplūdimį Kalifornijoje, atlikome Harinamą. And people would make fun of the devotees. Ir žmonės šaipydavosi iš atsidavusių. Hare Krishna. Like Hare Krishna. But we always felt very happy. Bet mes vis tiek jausdavomės laimingi. And we give respect to that person. Ir mes gerbdavome tos žmonės. Because they're chanting Krishna's name. Dėl to, kad jie kartoja Krišnos vardus. Maybe they're not pronouncing it very well. Gal jie netaip jau gerai taria. But it's exalted. Bet tai yra išaukštinta. Dikshashti chet pranati bishya bhajanta mishan. So they're worshiping the deity. That's a special thing. Dievybių garbinimas yra tikrai ypatingas dalykas. I have some friends in Jagannath Puri who are pandas. Turiu keletą draugų, kurie yra pandos Jagannath And Puriuje. sometimes if you go to their house for lunch, you'll find them, they're cooking chicken. Ir kartais jūs nueinate pas juos namo pietų ir suprantate, kad jie gamina vištieną Or fish. arba žuvį. But Prabhupada said in a letter, he said, still Jagannath accepts their service. Bet Prabhupada laiške yra parašęs, kad Jaganatha vis tiek priima jų And I tarnystę. give my pranams to them. Ir aš siūlau jiems savo nusilenkimus. Not because of their dietary habits, Ne dėl jų dietos įpročių, but because they're worshiping the deity. bet todėl, kad jie garbina It's very dievybę. special. Tai yra ypatinga. And if I find someone who's bhajan vigyan, who's expert in bhajan, O jeigu aš randu tokį, kuris yra Give bhajano respect. ekspertas, tiesiog and duodu jam sangalabhya, pagarbą. I want to associate with someone who never criticizes. Ir aš noriu bendrauti su tokiu, kuris niekada nekritikuoja. So I can associate with Prabhuji for 2 days, 3 days. He doesn't criticize anyone. Aš galiu su šituo Prabhuji bendrauti 2-3 dienas, jis nieko nekritikuoja tuo metu. But how long can we go on pretending? Bet kiek laiko mes galime apsimetinėti? 4th day, 5th day, we just can't control it anymore. 4-5 dieną jau nebeįmanoma to Did you kontroliuoti. hear what they're doing? Oh my God, that guy. Ar jūs girdėjote, ką jie daro? O Dieve, tas žmogus. So then at that point, I know I have to keep away. Tuo metu aš žinau, aš turiu laikytis nuo šaliau. These are principles of Madhyam culture. Tokie yra Madhjamo kultūros principai. How do we understand that the Brijbasis
couldn't recognize these demons. Kaip mes suprantame, kad Vradžiavasiai negalėjo atpažinti šių demonų? They're not stupid. Jie nekvaili. They're the most learned, exalted persons in the universe. Jie labiausiai išsilavinę ir išaukštinti asmenys visoje visatoje. But they're not depending on their own sense of perception. Bet jie nepasikliauja savo pačių suvokimu. Actually, they really don't have any choice. Tiesą sakant, jie neturi They're pasirinkimo. so absorbed in Krishna Jie taip yra pasinėrę į Krišną, that they don't have any time to run background checks or ask for reference letters or anything. kad jie neturi laiko atlikti kriminalinių įrašų patikros ar prašyti rekomendacijos laiško. They're simple. Jie paprasti. And therefore, Narottam Das Thakur, he sings in one song. Ir todėl Narottama Das Thakuras vienoje dainoje dainuoja. Karmi Gyani Micha Bhakta Nahabitaya Anurakta Sudha Bhajaneti Kuruman Balo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama He says Sudha Bhajaneti Kuruman, my dear mind, do pure bhajan. Jis sako, mano mielas, atlik tyrą bhadžaną. What is that pure bhajan? Kas tas tyras bhadžanas? Karmi Gyani Micha Bhakta Nahoi Betoya Anurakta. Don't be attached to the karmis, the gyanis, or the false devotees. Nebūk prisirišęs prie karmių, prie gyanių ir netikrų atsidavusiųjų. And he says, this is Braj Bhajan. Ir todėl jis sako, tai yra Braj Bhajan. We're just simple. Mes tiesiog paprasti. And this is a very important quality of a Madhyam society. Ir tai yra labai svarbi Madhjamo bendruomenės savybė. We discriminate. Mes vertiname. We're not blind followers. Mes nesame akli pasekėjai. But we also don't appoint ourselves as the judge and judge of other people. Bet mes nemanome esantis kitų žmonių teisėjais. Would anybody here like to hear about an ISKCON scandal? Ar kas nors norėtų dabar išgirsti apie ISKCONo skandalą? Yeah, I know you want to hear about it. Okay. Tu nori, So what žinau. if I told you I know about a temple president who's stealing money out of the hundi, the deity box? Tai aš jums galiu pasakyti, aš žinau tokį šventyklos prezidentą, kuris vagia pinigus iš aukų dėžutės prie dievybių. Raise your hand. How many of you could give respect to that temple president? He's taking money from the deities. Pakelkit rankas, kas galėtumėte gerbti tokį prezidentą, jis vagia pinigus iš dievybių. Anybody here? He can. He's a simple person. Nu va, jis gali, jis paprastas žmogus. One person. Vienas tik tai pakėlė. Now, what if I also told you the scandal is actually a lot worse than that? O ką jeigu papasakočiau apie baisesnius skandalus už šitą? That temple president is also having illicit relations with another devotee's wife. O tas prezidentas, jis taip pat turi neteisėtus lytinius santykius su kito atsidavusiojo žmona. How many of you can give respect to him? Kiek iš jų galėtumėte Now, juos what if I gerbti? told you it wasn't just one wife, one lady, but there were 6 or 8 different, he's very popular. O ką aš pasakyčiau, jeigu tai nebuvo tik viena dama, bet tai jos buvo tokios 6 ar 8, jis labai populiarus yra. He's trying to spread the good news. all over. Jis bando paskleisti gerąją naujieną. Could you respect him? Ar jūs Now, galėtumėte what jį if I told gerbti? you that sometimes he's beating the hell out of devotees? Ir ką, jeigu pasakyčiau, kad jis kartais What if I sunkia told you- atsidavusiosius? Sometimes he's killing cows. Jisai kartais žudo karves. What if I told you sometimes he's breaking temples and breaking deities? O jeigu pasakyčiau, kad jis kartais laužo šventiklas, daužo dievybės, What if I told you sometimes he was murdering the devotees? jeigu aš pasakyčiau, kad jis ir kartais nužudo atsidavusius? How many of you could give respect to him? Kiek iš jūsų galėtumėte jį gerbti? Now what if I told you that actually he's an eternal associate of the Lord? O jeigu pasakyčiau jums, kad iš tikrųjų jis yra amžinas viešpaties bendražygis And all his activities were part of his service to the Lord. ir jo visa veikla yra dalis tarnystės viešpačiui. The names are Hiranyakashipu or Hiranyaksha, Jai or Vijay. Taigi tokie vardai kaip Hiranyakashipu ar Hiranyakša, Džai ir Vidžiaja.
Bhaktivinoda Thakur in his Kalyana Kalpataru, Bhaktivinoda Thakuras savo Kalyana Kalpataru, he offers prayers to the demons in Gaura Lila. Jis siūlo maldas demonams iš Gaura-lilos. Yeah, this is it. Ekono je Brahma kule chaitanyera Adi. Take jani chaitanyera lila pushtikari. Hey, Hare Krishna. Ekoneji Brahmakuli Chaitanya Adi. The word Adi means enemy. Ari žodis reiškia priešas. He says, I know all those enemies of Chaitanya Mahaprabhu and Gaura Lila. Sako, aš žinau, visi tie priešai, Chaitanya Mahaprabhu priešai Gaura-liloje. They're actually devotees. Jie iš tikrųjų yra Lila atsidavusieji. Pushtikari, and their purpose was to help the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Ir jų tikslas buvo padėti atlikti Chaitanijos Mahaprabhu žaidimus. Has anybody here heard about the great devotee named Ramachandra Puri? Ar girdėjote apie tokį didį atsidavusį, kuris vadinasi Ramachandra Puris? Is he a nice person? Ar jisai fainas žmogus? Do you want to hear Bhagavatam class from Ramachandra Puri? Ar norėtumėte išgirsti Bhagavatam You paskaitą eat off the plate of Ramachandra. Ramachandra Puri was always criticizing Chaitanya Mahaprabhu. Ar valgytumėte iš jo lėkštės? Ramachandra Puris visą laiką kritikavo Chaitanya But Kavi Mahaprabhu. Kanapur says that actually Ramachandra Puri is an eternal associate of Krishna from the spiritual world. Bet sakoma, kad Ramachandra Puris yra amžinas Krišnos palydovas dvasinėme pasaulyje. Who came here for Lila Pushtikari to enhance the pastimes of the Lord. Jis atėjo čia tam, kad padėtų įvykti viešpaties žaidimams. I don't mean to disturb you. He kind of had a sex change operation or something. I don't know. Nenoriu jūsų trikdyti, bet jis turėjo kažkokią tai lyties keitimo operaciją, kažką In tokio. Braj Lila, he was a she. Pradžialiloje jis buvo ji. You may have heard, her name was Jatila. Jos vardas buvo Džetila. And that's her pastime with the Lord. Ir tai jo žaidimas su viešpačiu. So we can't judge devotees. Taigi mes negalime teisti But at the same atsidavusių. time, we have to discriminate. Bet tuo pat metu mes turime juos vertinti. Don't be blind followers. Nebūkite akli But pasiekėjai. how do we discriminate? Bet kaip mums vertinti? We discriminate on the basis of Shastra. Mes vertiname pagal šastrą And anyone who chants Krishna's name, we appreciate them. ir mes vertiname kiekvieną, kuris kartoja Anyone who Krišnos worships a vardus. deity, we offer obeisances to them. Kiekvienam, kuris garbina dievybę, mes jam Anyone menkėmės. who is expert in Shastra and Bhajan, we consider that very good association. Ir kiekvienam, kuris yra ekspertas šastrose ar badžinuose, mes norime And bendrauti we su want to juo. associate with someone who doesn't criticize. Ir mes norime bendrauti su tuo, kuris This nekritikuoja. is the principles of Madhyam community. Tokie yra Madhjamų bendruomenės principai. And as a society, we have to grow up. Ir kaip visuomenė, kaip bendruomenė mes If we turime just stay augti. kanishtas always, Jeigu mes visada liksim kaništos, if we're just blind followers, jeigu mes liksime aklais pasiekėjais, mushroom devotees, grybais who just do atsidavusiais, whatever you're told,